मिल की मरकज़ दी इंजील 15वां चैप्टर 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ onward ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। With him they also crucified two robbers, one on his right and the other on his left. ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। You destroy the temple and build it in 3 days. Save yourself and come down from the cross. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। Likewise, the chief priests also mocking among themselves with striving and said, he saved others, himself he cannot save. ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬੋਂ ਉਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe in those who were crucified with him, reviled him. जब दोपहर हुई तो सारी धरती से हनेरा छा गया और 3 पैर तक रहा। Now when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until this 9th hour. तो 3 पैर यसू की आवाज में बोलिया एली एली लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तै मैनू क्यों छड़ दिता। And at the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੇਖੋ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। Some of those who stood by him, when they heard that, they said, look, he is calling for Elijah. ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਵਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਏਲੀਆ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Some of those who stood by him, when they heard that, they said, look, he's calling for Elijah. Then someone ran and filled a sponge full of wine and it on a reed and offered it to him to drink, saying, let him alone, let us see if Elijah will come to take him down. ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। And Jesus cried out with a loud voice and breathed his last. ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। Then the veil of the temple was torn in two from top to bottom. ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਪੁਰਖ ਠੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। So when the centurion who stood opposite him saw that, he cried out like this and breathed his last. He said, truly this man was the Son of God. ये खुदा अपना कलाम है, खुदा अपने कलाम से बरकत दे। This is the word of God, may God bless his word. Let us pray. हालेलुया, ज़मीन आसमान दे खालिक और मालिक ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Creator of heaven and earth, we thank you. ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿ ਲਈ। And Father, we thank you for that sacrifice that you made for each one of us. वचन दसता है प्रभु तेरा कलाम दसता है कि सारे पेट वांगू फुले फिरदे सी। Father, the word of God tells us that all have sinned ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜੇ and we all went our own ways. ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਬਦੀਆਂ ਕਸੂਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਠਾ ਲਏ। And you took all our sins, Father, all our burdens upon yourself. तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रगुजार करते हैं खुदावंद आज दा दिन है कि तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डे था। And Father, thank you, Father, for this day, Father, that was difficult for you. और सारे लिए आसान बन गया तेरे लिए दुखों पर आज दा दिन था और सारे लिए खुशी दे बदल गया। Father, it became, Father, hard for yourself, but easy for us, Father. And also, Father, this day was full of suffering for you. तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रगुजार करते हैं इस बड़ी मोहब्बत लिए जो तू साढ़े नाल की थी। And Father, thank you for this great love, Father, that you showed, that you gave your life for us. आज जब ਅਸੀਂ तेरे प्रभु जी उन्हें सत्ता कलमे से
निगाह करने जा रहे हैं जो तुमने सलीब पर बोले। And now as we go forward for those 7 statements that you made on the cross. ते जिन्हें भी बोलने वाले सब की मदद करना ताकि रूह की सच्चाई ना प्रभु जी जो वचन तुसी उन्हें देता है ओदा वर्णन कर सकें। Lord, be with those, Father, who are going to take part of this and the word that you have given him, Lord. Bless them, be with them, Father, so they can understand that word, Father, as way you want it, Lord. शुरू से लेकर आखिर तक असी होने की साड़ी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो गई। And so from the very start to the end, Father, we pray that your will be done. प्रभु यीशु के नाम में। In the name of our Lord Jesus Christ, say, आमीन। Amen. असी इस तरह खड़े होंगे वर्शिप के चलते। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी तुहानूं सारिआं नूं अज दा जिहड़ा गुड फ्राइडे मुबारक होवे खुदा हर एक दी लोड़ नूं जरूरत नूं पूरा करे
ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ And may the Lord bless each one of you. ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। We're going to look at the word that was written on Christ, spoke on the cross, which are known as the golden words. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Which is the most difficult job in the world? ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। Most difficult thing is to forgive someone. ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ You know, ਕਰਦੇ। we're ready to do anything, whatever it is, But if somebody assaults us in some way, we're not ready to forgive that person. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਸੁਣਾ ਨਾ ਲਈਏ। So to us, if somebody says something to us that we don't like, we're not at peace until we say 3 or 4 times more than him. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। But our Lord, He did something very difficult that was very hard for each one of us. ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ And when our Lord was on the cross, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿਲਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। and we see that people they were crying out and they say to him, if you are a son of God, then come down from the cross. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। And some they even spat on him. ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ They even put a crown of thorns on his head. ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੇ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। If our Lord was like an ordinary human being, when that was said this, he would never have said this, but he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ। But in our Lord, he did that kind of a job that was very difficult for us human beings to do. ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। But at the moment when he was on the cross, it was an ordinary human being that he did something that was very difficult for us to do. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਲੂਕ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 23:34 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। Luke 23 and verse 34 it says, Father, forgive them, for they do not know what they do. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੁੱਕਦੇ ਆ। The question is, how did they not know him, when they spat on him and there was hurling insults to him? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। The meaning of Jesus saying this because they did not know. ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। And it's rightly said that they did not know because they didn't know who he was. ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਾਇਆ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਬੂਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸਾਇਆ ਹੈ। They did not know that he was that same person, the same prophet, the same Messiah that was in the Old Testament. ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। We think that we know him, but our Lord, He knows our hearts. He knows, and He knows who they are. That's why ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। That's why our Lord says they do not know what they are doing and who I am. ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ। If they had known it, they would not have said anything against Him.
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ, ਤਿੰਨ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਚੁਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। I've chosen 3 superstars that have taught me how to forgive someone. ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 20 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। First was Joseph, who was sold for 20 coins. His brothers sold him. ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? What was his fault? ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਜਰੀ ਸੀ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। He was with his brothers. They were shepherds. ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। And his fault was that whatever mistakes his brothers were making or had made, he should come back and tell his father. ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਰ ਲਏ। That's why the brothers were jealous of him. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। And it came to that time when they wanted to kill him. ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। But one brother wanted to say him, says, "Well, don't kill him. Throw him into a dry hole or dry well." ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਲਸੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। So much hatred comes against your own brothers, when you see this. He said it's all because of jealousy. ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਇਨ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। What happened with Cain and Abel? One of the brothers killed his brother in the fields. ਇਸ ਜੈਲਸੀ Just because of jealousy. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Joseph, he did not want any kind of retaliation against his brothers. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। When he was sold, he went into Egypt. ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। But he was someone who believed in God. ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। He is the one who could tell the meaning of dreams. ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। And God was with him. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ And ਬਣਿਆ। that was the reason that Joseph became somebody big in Egypt. ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਡ ਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। Because he knew what was the golden word, that was to forgive. ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। No, brothers and sisters, I'm not trying to mention anybody or say or pointing at anybody, but the bigger thing is to forgive someone. ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਤੱਕ You only get one chance to have something against someone, but to forgive that person, you have it all life. ਸੋ ਯੂਸਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। That's why Joseph became one of the big kings of that country, because he had accumulated so much wheat at the time when people needed some. ਉਹਨੇ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਿਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। Because he knew that was golden words and he knew how far he could go. ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ The ਜਾਂਦਾ। other one is Acts chapter 6 of Stephen. ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੀਫਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ। And it was Paul. He was the one that had given Stephen to the crowd to be stoned. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 7ਵਾਂ ਬਾਬ 59 ਅੜਾਹਠ ਤੇ 60 ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨਾ ਲਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਔਰ ਸਲੂਸ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਇਹ 59 67 Then they cried out with a loud voice, stopped their ears and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. And they stoned Stephen as he was calling on God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. Do not charge them with their sins. ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। When he was saying and crying out to God that not to do anything, not to hold anything against these people, what they are doing. ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ। You know, Stephen was being stoned. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। And he knew that he was going to be killed. ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ But ਦੇਵੇ। still he was praying for these people and said that the sin that they were committing. ਸੋ ਜੇ ਸਟੀਫਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਕੌਣ ਸੀ। If you want to know more about Stephen, read Acts 6 and 7. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਪਰ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆ ਪਰ ਸਟੀਫਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ I ਦਿੱਤਾ। don't have lot to say anymore, but I have a lot of the verses I could tell, but we know that he was stoned. ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। You see, he went on his knees and he prayed to God and said, Lord, forgive them for the sin that they are doing. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ। The third person, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। we have seen the film, The Passion of Christ, and we see that the way these people were treated, they spat at him and done all sort of things. ਬਸ ਤੇ Forgave them. ਬਸ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। And I'm still saying, God, forgive them. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ। And he said, forgive them because they do not know what they are doing. ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ। Brothers and sisters, there's so much written in the Bible about forgiveness. ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ And ਕਰਦੇ। also the prayer that we have learned, that which is called the Lord's Prayer, we even mentioned there to forgive those that have sinned against us. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। So it's very easy to understand that if we do not forgive those persons that sin against us, then God will not forgive us our sins. ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਆਪਣਾ And also we learn that if we come before the Lord and we have something against our brother, but then we hear that before you come to the Lord, go back, and if you have anything against anyone, go back and forgive your brother and then come back.
ਸੋ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂ। Once Peter asked our Lord, how many times should a person forgive? ਕੀ 7 ਵਾਰੀ? So did he 7 times? ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 times 7 is like 77 times। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਟ ਉਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। The meaning of Christ was saying, and what he was trying to say, he was saying that to keep on forgiving that person, no matter how many times, until that person forgives him. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। Our Lord has told us that says so much about forgiveness. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। But how do we understand it? We say, well, if he said one thing, we don't say more than 1, 2 or 3 times, then we are not calm. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। That's the reason why we are left out of God's blessings. ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। So my brothers and sisters, the golden word for this year is to forgive someone. ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। I am also like yourselves. ਪਰ ਸਟਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। But if we are asking for God to forgive us and we want His blessings, then we should forgive each other. ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। That is entirely up to each one of you to decide. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, If you learn to forgive, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। and if you know how to forgive and you learn to forgive, you will have these 3 superstars, the one that have taught us how to forgive. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। So if you forgive somebody, and the God that is in heaven, He will also forgive you your sins. ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। We can only ask for forgiveness if we forgive somebody else. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। क्योंकि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਏਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜੀ। Greetings to everyone. ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। You see, we're still talking about the 7 golden rules of the Bible that we've heard. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 43ਵੀਂ ਆਇਤ 43 ਵਰਸ। It's Luke chapter 23, verse 43. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। And so he said to them, he said, today you will be in heaven with me. ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, 3 ਸਬਕ ਨੇ ਔਰ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਨੇ। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 after that ਜੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ 3 ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਜਾਤ ਦਾ। And there's 3 things that we have to learn once to accept somebody and to deny something. ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। There's one that was on the cross, the thief that were attacked by Jesus. They would say to them, if you call yourself, if you're a God, then save yourself and us too. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ 39 ਵਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 ਵਰਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Now we can see all of the conversation from verse 39. शाज़िया 39 तो जरा क्विकली पढ़ दो। लूका उसका 23 बाब उसकी 39 वर्स से। फिर जो बदकार स्लीप पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा।
मगर दूसरे ने झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। There are no criminals who were hanged blaspheme him, saying, if you are the Christ, save yourself and us. But the others answering rebuked him, saying, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Amen. ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। So we see about three people here. One is saying he's denying Christ, and one is saying the other one is saying no, we are sinners. That's why we are here. और ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਤ ਹੈ। And the third character is salvation. ਉਹਨੇ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। And he recognized salvation. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, we know that the first word that was spoken, ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਇनको ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ क्या है। and Lord said, Lord forgive them, God forgive them, for they do not know what they are doing. ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। A person, a human being cannot say something great as this. ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ there is supernatural there, And that thief knew that this was something supernatural. ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ He believed and he had faith and he went straight to Jesus at the same time. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Now we see at our own lives, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, when did the God's word came to us? ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। And if the God's word has reached us, then how much do we believe in it? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, Maybe that thief only had that chance, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। but we have God's word previously, long time ago. ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸੇ ਜਿਤਨਾ ਦਿया जाएगा उससे उतना ही हिसाब दिया जाएगा। And that's why the Bible tells us that those, whatever people will do, then they will answer for what they have done. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। Many people think that in the end we shall all be forgiven. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। It's true, but it's not in Christianity. ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। In other faiths, they also say something like this, that if you're in the Muslim faith, if you say the kalma, then you'll be saved. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। The one that will sort of will be blamed most is the one that he knows the word of God. ਔਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖੋ ਜੈਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। And what he said that the faith of Jesus is so not like the same as Jesus. ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਸ ਰਹੀਏ। But our Lord wants us to be saved and stay saved, but under grace. लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं, But not
double standards. आजमाना नहीं कि खुदावन मैनू ऐ देगा ते फिर मैं तेरे घर ऐ लेके You आऊँ। don't say to God, well, if you do this for me, then I will come into your house. अगर तू मेरा ऐ काम करेगा ते फिर मैं तेरे नाल चलना। And if you do something for me, then I will go with you. डाकू ने भी यही किया, ऑप्शन दी कि खुद भी बच ते मैनू भी बचा, मतलब ऑप्शन नहीं दे सकते। Now that thief, he gave Jesus an option. He said, now if you save yourself and save me as well. खुदा का कलाम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो खुदा का कलाम है वो बहुत सीधा साधा, लेकिन उन वक्त मांगदा है थोड़ा। but it needs time. और जदों तुसी अपना वक्त देंदे हो ते खुदा तुहाडी रूहानी अखां खोलदा है। And so if you give him time, then he'll open the eyes of your heart. ऐसे तरह रूहानी अखां उस डाकू दियां उससे टाइम खुल गए जदों उन्हें खुदावंद दे कलाम ते यकीन। And the same way that thief on the cross, his eyes were opened when he understood and he recognized Jesus. क्योंकि खुदावंद दा कलाम कहता है कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। Because our Lord said that no one came to the Father besides himself, without himself, with और him. फिरदौस की कुंजियां मेरे पास। Because he said, the keys of heaven are with me. और मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस। I have the keys of heaven, and today is the paradise. Today you will be with me in there. खुदावंद ने उससे टाइम और माफ कर दिता And Jesus then he forgave him at that very moment, और उस शख्स ने अपनी जिंदगी निभा लिया। and that person he had eternal life. आज साढ़े को ही मौका है, Today we also have that opportunity. अगर ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, If we are alive, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, we have time. ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸੀਂ So it's best to give our lives to Jesus today. ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, Now the Christian faith is not, it doesn't go very smoothly. ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਖੁਸ਼-ਹੋ-ਖੁਰਮ ਰਹਿਣਾ। But if you believe this, that you have believed that at the last hour you will be in heaven. ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ And the one that God forgives, and he takes all his blessings and he takes that person far away. ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। So do not compare the blessing of God with anything else. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਵ ਹਾਂ। So the biggest blessing is that we are alive today. आज ही ਉਹਦੀ ਹਮ ਤੋਂ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So even today we can still praise him today. There is no late, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं, बस लेट नहीं हुई, लेकिन वक्त करीब है कि देर ना हो जाए। बस की कर सकते हैं. God bless you. And let's hear from our sister, the Guru, Nisha ji, the Guru, तीसरा कलमा सुनाएंगे उनके नाथ से बोल। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के साथ से लिखी कलमाती से आज इस कलम पे मैं बात कर रही हूँ, तीसरा कलमा है। And the saying that we're going to talk today is the third saying on the cross. और हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, यूहन्ना 19 बाब इसकी 26 और 27 और 27 है। And we're just going to read from the book of John, chapter 19, verse 26 and 27. यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। And it says, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Amen. आमतौर पे इस कलमे को मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। And normally this saying is known as a loved one. लेकिन हम देखते हैं खुदावंद का जो कलाम है वो बहुत गहरा है और हम इसमें से बहुत से खुदा ने जो बातें की हैं उसको देखेंगे। And the word of God is actually very deeper than that. So when you look into it, you find different topics and things to explore. जिस तरह इसको मोहब्बत का कलमा कहते हैं, And just like this is known as one of the love sayings, इसमें रिश्तेदारी है, this is about relationship, जिम्मेदारी है about responsibility, और शरीयत को खुदा ने इसमें पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं and how he's fulfilling certain words in that, और इसमें रूहानी पहलू भी नजर आता है and also some spiritual effect as well. और हम इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे। And we're going to just look at these individually. और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस
कलमी में खुदा ने जो है वो माँ का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया बल्कि कहा है ए औरत। And as you can see that he didn't use the word mother, but he used the word woman instead. क्योंकि हम मुख्तलिफ बाइबल्स में मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो है इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया है। And in multiple Bibles, in multiple languages, this word is translated differently. अगर हम कैथोलिक बाइबल में देखें तो ए औरत की जगह ए खातून कह के बुलाया गया है। And if you look at a Roman Catholic one, the woman is said a bit differently. और इंग्लिश में देखें तो वुमन, And in English is woman. और अगर हम यूनानी तर्जुमा इसका देखें तो गुनाह कहा गया है। और गुनाह Good night. I'm not sure how to translate. ऐसे तो जिसका तर्जुमा जो है वो है मोहब्बत या एहतराम का जज्बा जो है वो पेश किया जाता है। And you can see that the love is actually portrayed through this. और इसका जो है वो मतलब जैसे जो है बाप बेटी के लिए मोहब्बत जाहिर करता है। And it's just like how a father and daughter expresses the love. जो किंग है बादशाह जो है वो अपनी मलका के लिए मोहब्बत या एहतराम का जज्बा शो करता है। And it's just like how the king displays his love towards his queen. तो ये जो है एहतराम और जो है प्यार वो नज़र आता है कि जो खुदा यीशु मसीह है वो अपनी माँ को पेश करता है। And as you can see that the love is same portrayed here from Jesus to his mother as well. तो खुदावन जो है वो इस शरीयत को पूरा करते हुए नजर आते हैं। हुरूज 20 बाब उसकी 12 आयत में जैसे लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। And he does fulfills the prophecy where it says that you should respect your mother and father. तो वही खुदावन यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि वो करके दिखाया। उन्होंने अपनी माँ को उनकी जिम्मेदारी को जो एहतराम है उसको वो सलीब पे भी उन्होंने पूरा करके दिखाया। और उन्होंने कहा कि जो है कि अपनी माँ की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए नजर आए। And you can see that Jesus did actually take his responsibility and move it forward by giving his mom to the disciple. और उन्होंने ए औरत सिर्फ इस मौके पे नहीं कहा। And it's not the first time he addressed his mother as woman. जब उन्होंने काना गलील में मौजज़ा किया, शादी जब थी काना गलील में मौजज़ा किया, When Jesus did perform a miracle in the Galilee, तो तब भी उन्होंने कहा ए औरत तुझे मुझसे क्या काम है, तू नहीं जानती अभी मेरा वक्त नहीं आया। and if you recall that Jesus did say to his mother, woman, this is not my time right now. तो वो जो औरत कह रहे हैं वो औरत वो जानती है कि वो कोई आम औरत नहीं है। And just saying by woman is not just a regular woman. वो she is not an ordinary woman, she is very special woman. She's a very special woman, yes. और जो है क्योंकि वो खुदा ताला की कुदरत से हामला हुई, And because she was actually a virgin and came conceived through the Holy Spirit. खुदा की कुदरत से वो हामला पाएगी। और जब वो फरिश्ते का पैगाम से वो घबरा गई, मगर उसने क्या कहा फरिश्ते को कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। And even though when she received the message from the angel as well, she was afraid, but however she said, whatever is you said will be done. उसको पता चल गया था कि मैं किसकी माँ बनने जा रही हूँ और कौन सा निजात का काम है जो मेरे वसीले से पूरा होने वाला है। And she realized who she's actually giving birth to and what's going to actually happen in reality. वो इस भेद को समझ चुकी थी। And she understood this calling. और जब वो औरत कह रहा है तो ये वही औरत है। And when the word saying woman, this is the woman. जब गुनाह दुनिया में आया, And when sin came into the world, तो हम पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में देखेंगे। and if we look in Genesis chapter 3, और मैं Genesis chapter 3 verse 15 और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी पर काटेगा। and just in Genesis 3:15, it says, I will put enmity between you and the woman, and between you and your offspring and hers. He will crush your head and will strike his heel. Amen. और वो जो औरत है और वो जो नस्ल है वो उसी और वही जो औरत है वो chosen woman है जिसके वसीला से निजात जो है और उसके वसीला से इस दुनिया में यीशु मसीह के वसीला से आई। And just as that, through the woman is where salvation came through, and through Jesus Christ is where we get the salvation as well. और जो खुदावन भी जानता था कि ये बहु मुकद्दस औरत है। And even Jesus knew that how precious this woman is. और वो खुदा का बेटा है जो इस मुकद्दस औरत से पैदा हुआ। And that he was the Son of God who was actually born through this woman. और यीशु मसीह जो है वो रूहानी बात कर रहे हैं। And God, Jesus here is talking about something a bit more spiritually. और वो उस औरत की कदर को जानता है। And he understands the value of her.
और वो उनके लिए इसलिए भी ज़्यादा है कि एक वो उसकी माँ है और वो चुनी हुई खुदावंद की तरफ से चुनी हुई पाक औरत है। And one, because she's his mother, and second of all, because God chose her to actually deliver him through this world. यहाँ पर आप देखिए कितनी गहरी बात है कि वहाँ पर कोई जब खुदावंद यीशु मसीह क्रॉस पे हैं तो हम कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो जब मरियम और यूसुफ की शादी हुई तो उसके बाद उनसे और भी औलाद हुई। And we know that through Mary and Joseph, he had other siblings as well after Jesus. तो उधर कोई भी उनके जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है कोई भी नजर नहीं आ रहा। And as you can see that there's no mention of any biological siblings actually being there. उस वक्त जो क्रॉस पे जो है मुकद्दस मरियम है और जो यूहन्ना रसूल है वो मौजूद है सिर्फ। And at the cross you can see that the Mary is there and the disciple John is there too. सब जितने भी रसूल हैं वो वहाँ से जा चुके हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। And as you know that the disciples are there and no other any person that maybe knows him is actually there. और सिर्फ यूहन्ना रसूल वाहिद रसूल है जो वहाँ पर मौजूद हैं। And it was only John the disciple that was actually there. और यहाँ पर जो है हमें नजर आ रहा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो है रूहानी रिश्ते को रूहानी रिश्ते पर जोर दे रहे हैं। And you can see that Jesus is trying to focus on the spiritual element of the relationship. यहाँ पर वो अपनी माँ की जिस्मानी ज़रूरत को भी चाह रहे हैं, लेकिन वो उनको पता है कि जो रूहानी तौर पर जो बेटा है वो जो है वो खुदा का चुना हुआ, जो खुदा से हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से जो यूहन्ना रसूल है वो खुदावंद यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। And as you know that through the 12 disciples, John was actually one of his chosen and was loved disciple to Jesus. हम कुछ साल पहले हमारी फैमिली जो है हम लोग तुर्की गए थे। And just a few months ago, me and my family went to Turkey. और हम वहाँ एक सिटी है अजमेर, And there's a city called Izmir there. और उधर बहुत सी जो है मुकद्दस प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस And हैं। there's a lot of holy and religious places there too. उधर हमने 7 चर्चेस जो 7 कलीसियाँ हैं उनको विजिट किया। And there's a 7 churches mentioned there which we also visited. और उसी शहर में मुकद्दस मरियम का भी घर था। And in that there was the house of Mary. और उसी सिटी में जो यूहन्ना रसूल है उनका भी घर था। And in the same city was John's disciples also home there as well. और जब मैं ये इस कलमे की तैयारी कर रही थी तो मैं ये वो सोच रही थी कि वो सेम वही सिटी है जहाँ ये दोनों के घर मौजूद हैं। And when I was actually preparing this saying, and I just remembered that, and I remember seeing both their houses there and how they lived close to each other. तो खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि मुझे अपनी माँ की जिम्मेदारी किसको देनी है। And Jesus knew that he needed to actually move his responsibility from him to someone else. और ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पे वो जानते हैं कि कौन जो मेरी माँ जो एक पाक औरत है उसकी कौन जिम्मेदारी ले सकता है। And it's not just physically but spiritually as well, being such a holy woman herself who can actually help her be that spiritual in way as well. तो जो लूका 2 आप उसकी 19 आयत में अगर हम देखें, And if we just look at the Gospel of Luke chapter 2 वर्स 19, verse 19. मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। But Mary kept all these things and pondered them in her heart. और इसी दूसरे पाप की 51 वर्स देखेंगे। And if you also just look at the same chapter 2 verse 51. और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं और यीशु हिकमत और कदम-कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता रहा। And he went down with her and came to Nazareth. He was subject unto them, but his mother kept all these sayings in her heart. और जो खुदावंद यीशु मसीह है वो बचपन ही जो मुकद्दस मरियम है वो सब चीज़ों को अपने दिल में रखते हुए वो सब कुछ जानती हैं और समझती हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचती हैं। And you can see that from here that Mary actually kept a lot of these things in her heart of what was going to happen has happened and in the future as well. अब जब बचपन में भी हम एक जगह देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को 12 साल के थे और उनको हैकल में लेके गए। And as you know that when Jesus was taken to the temple at the age of 12 by his parents. और वो वहाँ खो गए और जब वो उनके पेरेंट्स ढूंढते हुए वापस आते हैं। And when Jesus did get lost and his parents started searching the temple. तो वो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि मुझे बाप के यहाँ होना ज़रूर है। And he did say to his parents, "Did you not know that I need to be close and be in the temple with my Lord?" तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उनके अंदर ड्यूअल नेचर हमें नजर आती है, दोहरी
फितरत नजर आती है। And as you can see that Jesus actually displays two types of personality to you already. वो जिस्म में तो थे, That he was actually physical as well, लेकिन उनके अंदर रूह थी, but in them was spirituality. उनके अंदर वो पाक मुकद्दस रूह थी। And there was a holy, pure spirit in him. और हम जब देखें वो जब सलीब पे हैं, And when you know that when he was on the cross, वो बहुत कर्ब की हालत में है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। and as you can imagine, he's in pain, he's in suffering, लहू लहान हुए हैं, वह खून से डूबे हुए हैं, and he's actually covered and drowned in his own blood. और जान उनकी निकलने के करीब है। And when he's just about to let go of his life, तो वो वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले। and even then he did not forget his responsibility. वो उस वक्त भी जानते हैं कि मुझे क्या करना है। And even at that point, he knew what he needed to do. तो अगर खुदावंद यहाँ हमें सोचने की ज़रूरत है, ये वो पॉइंट है कि अगर खुदावंद उस कर्ब उस तकलीफ में भी होके फिक्र कर रहे हैं, तो अब जब वो खुदावंद ये खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, So as you know, this is a point to keep going. If you can think about him being on the cross and how he's actually suffering and what he's actually thinking at the same time. तो खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारी उसी तरह से फिक्र करते हैं, हमारी भी, जिस तरह उन्होंने अपनी माँ की फिक्र की। And just like that, Jesus worries for us as well, just as he worries for his mother. तो खुदावंद जो है वो खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठे हुए हमारी हर एक चीज़ को, हमारी जो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरतों को बल्कि हमारी रूहों की फिक्र कर रहे हैं। And as we know that Jesus is sitting at the right hand in heaven as well, he is worrying just not about spiritually but physically as well. वो हमें आज भी हमारी रूहों को बचाना चाह रहे हैं कि हम सेव हो जाएं। And even now he wants our souls to be saved and that we can come to him. और हम जो खुदा में यीशु मसीह में हैं, हम सब क्या हैं, बहन भाई हैं। And as we know, we all are brothers and sisters in Christ. क्योंकि खुदा में यीशु मसीह हमें जिस्मानी तो है, लेकिन हमें जो उसने हमें रिलेशनशिप में रखा हुआ है। And yes, it is spiritually as well, but it's also a relationship aspect to it as well. हाँ, आप लोग और हम सब जो अक्सर मसीही लोग हैं, वो एक दूसरे को कहते हैं कि हम मसीह में क्या है, बहन भाई हैं। And often we say between each other what we are brothers and sisters in Christ. क्योंकि हम अपने स्पिरिचुअल रिलेशन को जानते हैं, Because we know our spiritual relationship. कि हम सब क्या है, मसीह में हैं, That we're all together in Christ. और हम सब क्या है, बहन भाई, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। And we're all together brothers and sisters chosen by God himself. और खुदा ने ये जो अज़ली निजात का काम है वो हमारे लिए किया क्रॉस पे। And God and Jesus doing this and sacrifice and having salvation for us through the cross. उसने मोहब्बत को, And through love, रिश्तेदारी को, through relationship, जिम्मेदारी को, through responsibility. अपनी शरीयत को, Law, sorry, yes, also through law. और अपनी हम सबको रूहानी तौर पे भी बांधा है। And also kept us through in a spiritual way as well. खुदा आप सबको बरकत दे। Thank you everyone. कि इस बाद भाई शमशेर मुलाम जो चौथी कलमे से बोलेंगे। कलाम के विचों देखेंगे। Now we look, listen to the word of God. इस तो पहले कि ऐसे अपना चौथा कलमा जो शुरू करिए। Before we start the fourth, मैं दुआ करना चाहता हूँ इस तो पहले कि ऐसे अपने कलमे को सुनिए। we pray that we can hear. आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Living God, we thank you for this time that you have given us. ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। Father, it was not because we are worthy, but Father, we thank you that we are here, Father. ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Father, we thank you for this great privilege that you have given us. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ You gave your precious life for each one of us, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ so ਸਕੀਏ। that we could be saved. ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ But Father, we had no chance. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏ But Father, you became, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। and you gave your life for us and saved us. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। Father, when your word is given, Father, we pray to be blessed 100-fold. ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। And Father, for that hatred, we pray that your spirit will be with them. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। And Father, whatever we have your words that we hear, Father, not to keep it with ourselves, but also give it to others too.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ and what, Father, what you have done. ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ Father, we ask all this in the name of Jesus. Amen. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਲਮੇ ਸੁਣੇ The first 3 verses that we heard. ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ The first was God, Father, forgive them for they don't know what they are doing. ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਹੋਊਂਗਾ And the other was, today you shall be in paradise with me. ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ And the other one was, mother, this, behold your son. And to the son he said, behold your mother. तो वो ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬੋਲੇ And those 3 sentences ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ that God spoke, that Jesus spoke on the cross. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਕਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ And ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ this is the 4th sentence that he spoke. ਮਤੀ ਦੀ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 34 Mark 15. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਪਹਿਰ ਯਿਸੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਐਲੇ ਐਲੀ ਲਮਾ ਸ਼ਬਤਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ And at the 9th hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Even in Matthew we hear these same words. ਮਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ Because Matthew was also there when he heard this. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ There were some people there that had heard this. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ And they were saying, well, then he's called Elijah. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਮ ਸੰਡੇ And it was the same sort of crowd that was there that we heard about last Sunday on Palm Sunday. ਉਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿल्ला ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ And it was the same crowd that was saying, crucify him, crucify him. ਇਹ ਉਹੀ ਭੀੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇਖੇ And it's the same crowd that had seen miracles. ਇਹ ਉਹੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ These were the same people that were eating with Jesus. ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਭੀੜ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ But today, that same crowd is an enemy of Jesus. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ And they ਜਾਵੇ are saying to crucify him. ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ And here we see that Jesus saying, God, why have you forsaken me? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ Do you truly believe that God has forsaken him? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ Because Jesus said, the Father and I are one. ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ So how can this happen that the Father will leave his Son? ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਦਾ ਸੀ Because he was complete human and complete God. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ And he was doing his work of salvation to complete it. ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 22 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ When we see the Old Testament, God, even David is saying this. Psalm 22 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਰਸ हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੱਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from our words of my groaning? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ God's ਹਾਂ presence is with us as long as we go according to His commandments. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ But our Lord had committed no sin. ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ Then ਦਿੱਤਾ why is He saying, my Father, why have you forsaken me? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ। But at that moment, the weight of sin was on his shoulders. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਚੱਕਿਆ We ਹੋਇਆ know ਸੀ। that God is very holy, and at that time, our sins were on his shoulders. ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, When Moses said, God, I want to see you. ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। But God said, no, you cannot see me. ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। These human eyes cannot see. ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ He ਦੇਖ said, you ਸਕਦਾ। cannot see me, but you can see the back of me. ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ The same God. ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਸ਼ਾਇਆ 53:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। When Isaiah prophesied, we see this in Isaiah 59, 53. verse 9 ਕਿ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ 43 verse 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਨੀ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਲ ਸੀ। Isaiah 53 verse 9। And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was there any deceit in his mouth. ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। So Jesus Christ, who had not committed any sin, he was pure of sin, and he was carrying our sins on himself. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। And God's holiness understands with you as long as you are walking in holiness with Him. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, I dare to call father, I dare to call him father। I'm reading a book कि मैं I dare to call him father. ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕਿਸ ਸ਼ੇਖ। The name of the author was Bilquis. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, And she said that when the spirit of Jesus was with me, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। and once she made an excuse ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, because someone had died in the family, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, and she did not want to go. ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ I'm not feeling well। But she gave him on telephone ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। And although she was well, Then she write it down, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। and at that same moment when she had said this spirit of God had left her. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। Sometimes we think that if we do slight mistakes or try mistakes, we just think it's just how. ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੋਰਮਲ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। But these small mistakes in our eyes, they are nothing. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। But it's a great meaning in the eyes of God. ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। To be ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ, faithful, it's something big to be faithful. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ When we walk with God by faith, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ then ਰਹਿੰਦੀ His ਹੈ। Spirit is with us. ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। And not only here, but when we come to church, then we should be here with the Spirit. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, When we go to our work, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when we do something else, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ do ਹਾਂ, something work at home, ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। the Spirit is always with us. ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ।
and He stays with us as long as we are walking in the Spirit. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਦਾ ਸੀ। Because our Lord Jesus, He was a complete human being and also complete God. ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। And God left him at that moment because the sin of the world was on His shoulders. ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। And we see in John that there is no one that will give his life for his friends. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ But Jesus came as a friend for us. ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ And He gave His life for us. ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ And we should be ਇਸ ਹਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। and we should always believe in what He is saying and walk according to His ਔਰ commandments. ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। And then like that we should live our lives. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰੇ। May God bless you. Thank you. Thank you very much. Okay, give us a ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਰ ਜੈਸੀ ਸਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵੀਨਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. यीशु जिंदा है. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. मैं खुदाबंद ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। I'm grateful to God. I'm really thankful that He's given me the opportunity to speak here today. ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸੀ। But for me, recounting what God had done and how He came to this earth, I want to share some of that with you today. खुदा मुबारक है। God is great. Hallelujah. 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 खुदा मैं सब ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। May God bless all of you. ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਬਲੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। So when we think about what God has done on Calvary and the cross, क्योंकि जो ये सलीबी मौत से खुदावंद दी एक किसी इंसान ने तय नहीं की। and so this crucifixion or the cross or the dying of Christ wasn't anything ordinary. एक खुद बाप यहोवा बुजुर्ग बाप ने तय किया सी। ये प्लान आसमाਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। And so this was written way back. This was ordained way back in the heavens, way back before any of this actually even occurred. और खुदावंद ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ। And so I'm really grateful to God because our sin He took upon Himself. और आज ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मैं खुदावंद ਲਈ कुछ बोलना चाहनी ਹਾਂ। And so I want to recount some of that and talk about some of that with you. जिस तरह के खुदावंद ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਲਮੇ ਤੇ ਅੱਜ मैं बोलना कि यीशु प्यासा। And so I will talk on the 5th saying. Yes, इस तरह के ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਦੋਂ 7 ਕਲਮੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। And so you'll hear from the Bible from previous speakers there were 7 sayings. कि वो खुद खुदा होके इंसानी रूप दे ਵਿੱਚ ਆਇਆ। And you'll know that He came down as God in human form. और वो दुख वो तकलीफ वो गुनाह वो पाप And that pain and that suffering and that sin खुदावंद ने अपने ऊपर ले लिया। He took upon Himself. क्योंकि जे खुदा वो मौत ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। And so imagine if God had not done so, what would have happened to humanity? ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Let us have a look at the 5th saying. यूहन्ना दी इंजील And we'll turn to the book of John, 19 chapter 19. 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਉਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਖ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। And Jesus knew by now everything had been completed, and in order to make the scripture come true, He said, I am thirsty. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। Now we know that God is life Himself. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ Just as He said to the Samaritan woman. ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ। And so you see in the scripture He talked to this
Samaritan woman, he says to her, I am the life, I am living waters. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯਹੋਨਾ ਦੇ 4:14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। And so we'll turn to the book of John 4:14 chapter 4 verse 14. पर जो कोई मेरा दिता होया जल पिएगा सो सदीपक काल तक कदी त्यागा ना होवेगा, बल्कि ਉਹ ਜਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਛਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। And it says, but whoever drinks this water that I give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring which will provide him with life-giving water and give him eternal life. Amen. Amen. ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ And so here you'll find Jesus is talking. ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, That if you were to come to me for water, I would give you life-giving water. ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ And then I would give you eternal life. ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਛਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। And so that is eternal and never ending. You'll never thirst again, it says. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ 6:35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। And if we turn to John chapter 6, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। so John chapter 6:35 says, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not be hungry, and who believes in me will never be thirsty. ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। And here again you see Jesus talking in this word, and he talks about being the bread of life. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਹਾਂ। And so when you look at this scripture, it fulfills the prophecy of what God says about him being the bread of life. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਬਾ ਹੈ, Because God is life. ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, He's never giving, fulfills our thirst and is life-giving water. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ Yet still he came down in human flesh, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, and he was thirsty. ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, And he turned to those next to him. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ 30 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। Same book. 19 verse. 30 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। And it was imperative that this verse was read and this came to pass because it was written so. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਬਾ ਹੈ, Because as we all know, Jesus is life and he is the life-giving water. ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, He gives life, he's life-giving water. ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? And so you ask yourself, how is he saying, I am thirsty? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। And so God had fulfilled this in this verse and it had been done. ਆਮੀਨ। Amen. ਖੁਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। God bless you. ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਐਂਡ ਯੈਸ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਆਮੀਨ। Okay, let's hear Shema Kalmanjuke. Josephine Rekha, please come. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's nice to be in the house of the Lord. खुदा के घर में आना बहुत अच्छा लगता है. It is Good Friday today. आज Good Friday है. I like to say Happy Good Friday to everybody. मैं आप सबको आज Good Friday कहूँगी. Some of you might say, why is she saying Good Friday? It's not Good Friday. कुछ लोग सोचेंगे कि Good Friday क्यों कह रही है? कि कौन सा गुड है इसमें? But it is Good Friday for us. पर ये आज एक Good Friday ही है. But for Jesus, it wasn't a Good Friday. But for Jesus, it wasn't a Good Friday. Yeah, अगर जीसस की तरफ देखें तो Good Friday नहीं है. Because he had taken a lot of pain on the cross. क्योंकि उसने क्रूस पर बहुत दुख उठाया यीशु ने. He took a lot of sickness upon the cross. और उसने सारी बीमारियां ले ली अपने ऊपर. And he took a lot of sins upon the cross. और बहुत सारे पाप ले लिए अपने ऊपर. So we can be forgiven. कि हम माफ किए जाएं. So we can be healed.
क्योंकि हम अच्छे किए जाएं, so we can have everlasting life. और हमारे पास अनंत जीवन हो। So it is a good Friday for us. इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छा शुक्रवार है। So we just want to thank God and praise God और मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती what हूँ He has done for us. जो प्रभु ने हमारे लिए किया। We will look into John chapter 19 verse 30. आज मैं यूहन्ना की 19 की 30 आयत देखूंगी। Not taking too much time. I know the time is going so quick. ज्यादा समय ना लेंगी और ये साथ को पढ़ूंगी। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। The Bible says in John 19:30, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So with a loud cry, Jesus' last breath on the cross. और एक बहुत बड़ी चिल्लाहट हुई और परमेश्वर ने अपने प्राणों को त्याग दिया। The loud cry may have been those very last words that John recorded. और ये जो ऊंची शब्द थे ये इस जॉन ने रिकॉर्ड किए, Because John was there by the cross. क्योंकि जॉन है वो क्रूस के पास खड़ा था। Jesus said, "It is finished." और यीशु ने कहा खत्म हुआ। He spoke it out. और उसने बोल दिया। He spoke it out so loud so people could hear. He declared it for all to hear. और उन्होंने इतने जोर से बोला कि लोग सुन सके कि पूरा हुआ। Jesus uttered a loud cry to his Father in heaven. और परमेश्वर ने इतनी जोर से बोला कि उसका बाप जो आसमान में है उसे देख सके, उसको सुन सके। He said, "It is finished." और उन्होंने कहा खत्म हुआ। He didn't say, "I am finished." उसने ये नहीं कहा मैं खत्म हुआ, but he said, "It is finished." उन्होंने कहा ये खत्म हुआ। He uttered in a loud voice. और उन्होंने एक बहुत ऊंचे शब्द से कहा। He said on the cross, "It is complete." और उन्होंने क्रूस पर कहा कि खत्म हुआ। He said, "It's done. It's complete. Paid in full." और उन्होंने कहा कि ये खत्म हो गया, पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया। Because last word on the cross is always a powerful word. और जो आखिरी शब्द थे जो क्रॉस पे कहे थे वो बहुत शक्तिशाली थे। It had a deep significance. और इसका एक बहुत अच्छा मतलब है। When we say the last word, जब हम कहते हैं कि आखिरी शब्द, it always have a deeper meaning. उसका बहुत ही गहरा मतलब होता So है। here Jesus is saying, "It is done. It is finished. It is accomplished." और वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि ये खत्म हुआ, पूरा हुआ। Jesus knew in no doubt that Jesus knew that the last word needed to be here in this life. और परमेश्वर है ये जो शब्द थे वो खत्म हुए। Jesus knew the power and the final word. और जो परमेश्वर है वो उस शक्ति को और उसके आखिरी शब्दों को would have gone for generation to come like you and me. और वो जनरेशन के लिए हो गए थे। And he had a great purpose in them. और उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी था which still breathes in our life. और जो आज भी हमारी सांसों में चल रहा है, meaning in our lives today what we are living. आज हमारे जीवन का एक मकसद बन गया है। So Jesus is still alive. और यीशु है वो आज भी जिंदा है। Jesus became the final ultimate sacrifice for our sins. और जो यीशु है वो हमारे गुनाहों का एक आखिरी कफारा था। The word finished actually means जो ये शब्द है उसका मतलब from the word is a telestia, okay, yeah, which is the same word that means paid for. और जो इसका मतलब ये हुआ कि पे कर दिया है। It means debt was paid. तो इसका मतलब कि जो हमारा उधार था वो पे हो गया है। It means it was complete and finished. इसका मतलब है कि पूरा हुआ और खत्म हो गया है। And this is what Christ came to do. और यही परमेश्वर यीशु हमारे लिए करने He came to do finish God's work of salvation for us. और यही हमारी नजात का काम करने प्रभु यीशु मसीह आए थे। Jesus came in to pay full. और यीशु है वो ये चुकाने के लिए आए थे। This was the entire penalty for our debt, for our sins. और ये ही हमारे गुनाहों का एक आखिरी कफारा था जो यीशु ने पूरा किया। He is still at work in this world today. He is still at work today. और वो आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। Even for our suffering, He said it is finished. इवन जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे दुख है, उसको भी उसने खत्म कर दिया। Jesus said it is done. It is completely finished. और यीशु ने कहा कि खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। So we don't need to do anything. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं Because है। He has taken everything on the cross. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ क्रॉस पर ले लिया He's था। taken sicknesses. He's taken sins. He take everything. उसने हमारी बीमारियों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। It is finished.
खत्म हुआ, It is done. खत्म हो गया, It is full, complete. और वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। The Bible is clearly reminding us और जो बाइबल है वो हमें अच्छे तरीके से बताती है, Jesus had no sin. परमेश्वर में कोई गुनाह नहीं था, He had lived a perfect life. और वो एक मुकम्मल इंसान था, He was without blemish. और उनमें कोई गुनाह नहीं था, And this is the only way he could fulfill the purpose of God. और यही एक रास्ता था हमारे गुनाहों का पे करने का, Because he had no sins in him. क्योंकि उनमें कोई पाप नहीं था, He had lived a holy life. और वो उन्होंने पूरी जिंदगी, There was no other way to this door. कोई भी और रास्ता ना था, There's no other way to this door so we can have a relationship with God. और कोई दरवाजा ही नहीं था अंदर आने का, But by this, पर इसके द्वारा God taken all our sins and we've been forgiven. परमेश्वर ने इसको चुना और ताकि हम माफ किए जाएं, God paid the payment for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए पे किया, He paid it all. और यीशु ने सब कुछ चुका दिया, And that is the hope we have. और यही हमारी एक उम्मीद है, Because of Christ's death on the cross. क्योंकि यीशु का क्रॉस पर मरना And his ultimate sacrifice on behalf of us. और जो उसका ये जो सैक्रिफाइस था हमारे लिए, Jesus completed the work. और यीशु ने उसको पूरा किया, He paid the sacrifice in full और उसने उसको पूरी तरीके से पे कर दिया on our behalf. हमारे लिए, So no other payment is needed. और अब कोई और पेमेंट बकाया नहीं है। All he asked for us, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा हमसे, we need to give our life to him. हमें अपनी जिंदगी उसको देनी है, We need to accept him as our personal savior. हमें परमेश्वर को अपना पर्सनल सेवियर करके स्वीकार करने की So जरूरत we है। must remember what God has done on the cross. तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। We can just imagine this day was a very difficult day. हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो आज का समय है वो बहुत मुश्किल समय है, I'm sure most of you have been thinking what's been happening between 12 and 3. और हम सोच रहे होंगे कि आज क्या हो रहा है आजकल Between 12 and 3. 12 से 3 के बीच में। Yeah, I was telling a pastor as well, I said, oh, Jesus must be still on the cross, he must be taken off 3 o'clock and all that. तो मैं पास्टर जी से बात ही कर रही थी कि 12 से 3 में क्या हुआ होगा, And what would happen if the darkness everywhere, you know. तो आप सोच सकते हैं कि अंधेरा छाया हुआ था, But Jesus said, it's finished, it's done, it's completed. पर यीशु ने कहा सब खत्म हुआ, पूरा हुआ, It's finished. पूरा हुआ। That's why Christ came. इसीलिए यीशु आए थे, He came. वो आए थे He won the victory on the cross. और उन्होंने विजय पाई आज हमारे लिए, And that through him, उनके द्वारा we've been conquered. और हमने विजय पाई है, Because he has set us free. उन्होंने हमें आजाद कर दिया है, He paid the price on behalf of us. उन्होंने जो प्राइस है वो पे कर दिया है, So we don't need to do anything. हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं That है, was a relationship he made between you and him. और हमें बस उसके साथ जो रिश्ता है उसको कायम करने की जरूरत है, There would be no other way that we could have that relationship with God. और कोई और रास्ता नहीं है। This is God's favor, God's grace for us. ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, The way is cleared for us. रास्ता साफ है, God made a way for us. परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया, Because he said, it's finished on the cross. क्योंकि उन्होंने कहा क्रूस पर पूरा हुआ, We don't need to do anything. हमें कुछ करने की जरूरत Just नहीं है, go to him as you are. और जस्ट उसके पास चले जाइए, आप जैसे भी हैं, He's done it all. उन्होंने सब कुछ कर दिया He था, offered us a free gift. और उन्होंने हमें एक मुफ्त गिफ्ट दिया था। He says, the way is clear. उन्होंने कहा रास्ता साफ है, He said, I am the way, the truth and the life. उन्होंने कहा रास्ता और जीवन मैं हूँ, So we just need to follow him. हमें बस उसको फॉलो करना है, It's clear. साफ है, Meaning we don't have to live under any condemnation. हमें किसी भी लॉ के अंदर नहीं आना We है, don't need to live under shame or guilt. हमें किसी गिल्ट के लिए और शेम के अंदर नहीं आना है, Because that's forgiveness through Jesus. क्योंकि हमें यीशु से माफी मिल गई है, Because he has filled the plan. क्योंकि उन्होंने जो उसका प्लान था उसको पूरा किया, And it's full all the prophecy that was in the Old Testament. और जो प्रोफेसी पुराने नियम में हुई थी उसको प्रभु यीशु ने पूरा किया, Because he had to do God's will, he was chosen for that. क्योंकि वो उसी प्लान के लिए चुने गए थे और उन्होंने उसी प्लान को पूरा किया। That was God's love for you and for me. वो परमेश्वर का प्यार था आपके लिए और मेरे लिए। No one can love you like God. कोई भी आपको खुदा का जितना प्यार नहीं कर सकता। We are loved more deeply than we could ever imagine. हम बहुत ही गहराई से प्यार किए गए हैं, But Jesus said in John 3:16, क्योंकि परमेश्वर का वचन जॉन 3:16 में कहते he हैं said, God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से इतना
इतना प्रेम किया that he gave his only begotten son. उन्होंने अपना इकलौता पुत्र, That whosoever believes on him should not perish but have everlasting life. जो कोई इस पर विश्वास करे वो उस पर सजा नहीं पर उसको अनंत जीवन मिले। So just remember this verse. इन बातों को याद रखें। Remember what God's done for you. जस्ट याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। Everything is paid for. एवरीथिंग, सब कुछ पे हो गया है। Amen. आमेन। May God bless you. Hallelujah. Everything is paid. हर चीज दी कीमत चुकाती। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Last जो speaker वो Zishan Chiveti. I'm giving just changing the translator is the symbols. यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में हम सबकी सलामती हो। Each and everyone in the name of the Lord. हमने आज 6 कलमात के बारे में अभी तक सीखा और 7वां कलमा जो मिलाप का कलमा है। So as we know that we're going through the 6th saying, and today now we're coming on to the 7th saying. पहला कलमा हमने सीखा माफी का कलमा। And the first saying was about forgiveness. दूसरा कलमा निजात का कलमा। And the second one was for salvation. तीसरा कलमा हमने मोहब्बत का कलमा। And the third one was about love. और चौथा कलमा हमने कफारे का कलमा सीखा। And the fourth one was कफारे salvation। Salvation. Salvation. पांचवा कलमा हमने मसीह का जिस्म में होते हुए उसका अक्स देखा जो कहता है मैं प्यासा हूँ। And then we see this physical side of Jesus as well when he talks about being thirsty. और छठा कलमा हमने जस्ट अभी सुना जिसमें हमने सीखा कि वो तमाम हुआ, खुदा यीशु मसीह ने बताया कि तमाम काम कंप्लीट हो गए। And in the 6th one we just heard, which is now where he said everything is finished, it is finished. जिसे फतह का कलमा कहते हैं। Which is a bit more powerful and faith one. आमीन। Amen. आखिरी कलमा जो हम अभी सीखने को हैं जिसे मिलाप का कलमा कहा जाता है। And at the end, this last saying one, which is known as kind of the meeting together one. आमीन। इसको हम इसकी तिलावत करेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 23वां। And we'll be just looking in the book of Luke, chapter 23, verse 46. 44 से हम 49 तक इसकी तिलावत करेंगे। And we'll read from 44 to 49. खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है। And it says in the word of Lord. फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। And it was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। For the sun stopped shining, and the curtains of the temple was torn into two. फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. और ये कहकर दम दे दिया। And he said this, and he breathed his last. हम खुदावंद यीशु मसीह के इस आखिरी कलमे को जब देखते हैं तो उसमें से हम अपने जिस्मों की हालत की तरफ देखें। हमारे जिस्म जो हैं वो 3 चीज़ों से बने हैं। And when we're looking at this, we actually look at the physical things about us. There's actually 3 things that we're going to talk about today. हमारा आउटर बदन जिसे हम जिस्म कहते हैं। And the physical body, which is the outside. हमारे अंदर एक है जिसे हम जान कहते हैं, सोल। And inside of us, which is our soul. और तीसरी चीज जो इन दोनों के अंदर है, कवर है, जिसे हम रूह कहते हैं। And in both of them, which is included, is the spirit. और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And Jesus said that I give you my spirit. इंसान होते हुए हम अगर तज्जिया लें, हर इंसान अगर अपने आप को देखे तो जितनी इम्पोर्टेंस हम सब अपने बदनों को देते हैं उतनी रूह को नहीं दी जाती। And as you see, when we come together as people, we don't actually give appreciation to our spirit, but rather our physical. मैं रूह को एक इस तरह से पेश करूंगा कि जिस्म जो है अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, कोई गिफ्ट अगर किसी को दिया जाता है, And I would just present it in this way that when you give a gift to someone, तो वो एक गिफ्ट, कीमती गिफ्ट जो है वो किसी चीज में पैक किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है आउटर तौर and a से, precious gift is normally often wrapped and packed up to give it to someone. और उसको अच्छे से सजाया जाता है, कोई गिफ्ट पेपर लेकर, कोई बॉक्स लेकर। And it's often that you get like a gift wrapping or a box to put the thing in. लेकिन कीमती चीज उसके अंदर होती है, But it's something inside that's more valuable. जो हमने देना है, जो हमने गिफ्ट किसी तक पहुंचाना है, वो उसके अंदर है। And the gift that we want to give is actually inside the wrapping that we want to give to someone. और इसी तरह रूहुल कुद्स जो स्पिरिट है, खुदावंद ने हमें जो रूह दिया है वो हमारे अंदर है।
And just like that, the Spirit is within us as well. और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And Jesus said that, Father, I give you my Spirit. तो याद रखें कि जब किसी चीज कोई चीज किसी को सौंपी जाती है, अमानत के तौर पर दी जाती है, And just remember when you do give something to someone, तो हम ये ख्याल रखते हैं कि वो हम अमानत किसे दे रहे हैं। and it's often we think that who are we actually giving this to? आया वो शख्स ईमानदार है, वो मेरी अमानत का ख्याल रखेगा। Is the person that's going to appreciate the gift that I'm giving to him? तो यीशु मसीह ने इस बात का ख्याल रखा कि मैं अपनी रूह किसके हाथ में दे रहा हूँ। And at that point, Jesus also paid attention of where his Spirit ये is going. मैं अपनी रूह उसी को दे रहा हूँ जिसने मुझे सौंपी। And he's giving his Spirit back to the one that gave him the Spirit in the first place. इसीलिए इसको मिलाप का कलमा कहा जाता है। And that's why it's known as something that comes और ये together. दूसरी दफा है जब यीशु मसीह ने खुदा को बाप कहकर पुकारा। And this is the second time when Jesus actually refers to the Lord as his Father. पहले कलमे में बाप इनको माफ करे नहीं जानते क्या करते हैं। And in the first saying, as it was shown, the Father, please forgive them, do not know what they're doing. फिर बीच में चौथे कलमे में आके जुदाई नजर आती है खुदा इनको माफ करे नहीं जानते कि क्या करते हैं। And towards the fourth, you can see also that Father, forgive them, they do not know what they're doing. वहाँ जुदाई की, वहाँ पर भी बाप का जिक्र आ सकता था, लेकिन वहाँ जुदाई आ गई और खुदा का जिक्र किया उसने। And at that point, there was separation included, but at that point, it wasn't fully there. और यहाँ पर मिलाप होकर उसने एक दफा फिर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And then at the end, when it's all together, he at that point said, Father, I give you my Spirit. हम एक हवाला पढ़ेंगे 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24। So we're just going to look at the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. Yes, I'll just read it. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it. Amen. खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहे। आमीन। पालूस रसूल ने भी यीशु मसीह के जाने के बाद इस बात की अहमियत को जाना कि हमारे बदन, हमारी जान और हमारी रूह ये कीमती हैं और इनको जो है इनकी हिफाजत हमें करनी है। और वो यहाँ पर लिखता है कि तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहे। And as you can see, it's written that your whole spirit, soul, and body needs to be preserved at this, so that when Jesus comes, it is like that and all together. हम रोल कुद्स को अगर एक कमरे की तौर पर देखें, लाइक जैसे हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, तो हैकल के 3 मकाम थे। And as you can see that according to the Old Testament, the temple has 3 portions to it. पहला जो था वो बरामदा कहलाया जाता था, या उसको एक कमरा हम कहते थे, सहन। And the first one is kind of known as a room. दूसरा मकाम पाक मकाम। And the second one is more of a holy place. तीसरा मकाम पाक तरीन मकाम। And the third is the most holiest. और हम ये जानते हैं कि तीसरे मकाम तक जो हैकल का काहिन आज़म है, उसके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। And as we all know, there was a certain priest that can only go to the third place where the Most High was there. So उस पाक तरीन मकाम को हम अपने जिस्म से भी मुशाबा करें। हमारा जिस्म सहन हो सकता है, हमारी जान जो है वो पाक मकाम, लेकिन जो हमारी रूह है जिसे खुदावंद ने हमें सौंपा वो पाक तरीन मकाम है। And as you can see, the soul that we have is kind of like that area, which is like keeping it blameless and keeping it हमें there. उस पाक तरीन मकाम की हिफाजत करनी है। And just like that, we have to kind of make sure we're saving. And वो खुदा का रूह जो उसने अपने बेटे को सौंपा और उसने फिर हमें भी दिया, उसने कहा मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। And just like the Father gave the Spirit to Jesus and He gave it to us, it's like that we have to keep that in mind. और मैं जाकर बाप की इल्तिजा करूँगा कि वो पाक रूह तुम्हारे लिए भेजे। And then He said that I will go to the Father and ask for the Holy Spirit to be sent to you. वो तुम्हारी मदद करेगा। And He will be the helper. आज हमें जरूरत है कि हम जितनी केयर अपने बदन की, ज़ाहरी बदन की करते हैं, जिसने यहीं पर रह जाना, कलाम हमें सिखाता है, रोमियो की किताब में लिखा है। And just like that, when you're taking care of your physical one, we're just going to read a little bit in the book of Romans. कि जिस्म फानी है, इसने यहीं पर रह जाना है। That your body is temporary, it's just going to stay here. हम कई दफा कई गीत भी गाते हैं कि जिस्म एक
मट्टी है और इसने यहीं पर रह जाना है, लेकिन रूह ने खुदावन के पास वापस जाना है। And it's often that we think through worship as well that our body is going to return to dust, it's the spirit that's going to go to heaven. जिस तरह खुदावन ने अपनी रूह यीशु मसीह ने अपने बाप के हाथ में सौंपी, And just like as Jesus committed his spirit into the Father, उसी तरह हमें हमारी रूहों ने भी खुदावन के पास जाना है। and just like that our souls and spirit will go to Jesus. एक और हम छोटी सी आयत पढ़ेंगे, We're just going to वाइस another one. Ecclesiastes. The book of Ecclesiastes. के चैप्टर 12 की 7 पढ़ेंगे हम। And it's Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Read first. And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Amen. और खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। आमीन। तो हमने बाइबल मुकद्दस से भी पढ़ लिया, इसकी गारंटी मिल गई कि जिस्म ने यहीं रह जाना है। And just through the reading of the word, we can see that the physical body is actually going to stay here, लेकिन रूह ने खुदावन के पास वापस जाना है, whereas our spirit will return to God. और हमें अपने रूह की हिफाजत करनी है, And we should be protective of our spirit. अपने जिस्म की भी हिफाजत करनी है, We should also be protective of our physical body as well. क्योंकि जिस्म हमारे खुदावन का मक़दस है। And we know that our body is actually a temple for God. इसकी मिसाल हमें इसकी तारीख हमें ज़बूर की किताब से मिलती है। हम पढ़ेंगे ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत में लिखा है। And if you just see in Psalms chapter 31 verse 5, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। and in that it also says, in your hands I commit my spirit, deliver me Lord. वहाँ पर एक वर्ड की माइनस मंफी है वहाँ पर। And at this point there's some words have been taken out. वहाँ पर सिर्फ लिखा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And only in there it says that I commit my spirit. वहाँ सिर्फ बाप नहीं लिखा। Not just Father. और तारीख ये बताती है। And from what we can see, बाइबल के मुफस्सरीन नॉलेज टीचर ये बताते हैं। and when we read the people who are just जो यहूदी लोग और उनकी माएँ थी, and that the people of Jewish and their mothers, वो अपने बच्चों को ये सिखाती थी they used to teach her kids कि सोने से पहले that just before sleeping, हम अपने बच्चों को ये दुआ करना सिखाती हैं that we teach this prayer to the children before they go to कि bed. जब तक हम सोते हैं That until we are sleeping, और सुबह उठने तक and when we wake up, हम अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर। that I give my spirit to you, my Lord. और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है और वो सिखाते हैं अपने बच्चों को, और ये बात आगे जाकर यीशु मसीह ने इसमें ऐड किया और बाप का वर्ड इसमें डाला। And this is actually often still told in Jewish culture and in the community as well. And as you can see that this was actually added on the Father when we read the later on. So हमें भी चाहिए कि आज हम अपने जिस्मों को और अपनी आदात को, अपनी रूह को खुदावंद के हाथ में सौंपें। And it's important that we just take care of our body, spirit and soul and then we give it to our Father. किसी इंसान के हाथ में कुछ सौंपेंगे तो हम में से कोई ऐसा इंसान शायद इस लायक नहीं हुआ कि उस तौर से हिफाजत की जाए जितनी अच्छी हिफाजत खुदावंद कर सकता है। And if we give this responsibility to a human being, it might not be good and portrayed it as well as if we give it to the Father. So आज हम सबको ज़रूरत है कि हम अपनी खुदी से जब इनकार करते हैं तो हम अपना सब कुछ खुदावंद को सौंप देते हैं। And once we start committing to it, we start giving our things to God as well. और हमें अपनी रूह खुदावंद को सौंपने की ज़रूरत है। And it's very necessary that we commit our spirit to the Lord. अभी जब कलमा पढ़ा जा रहा था तो तब ही ये आयत मेरे जहन में आई। And when they were doing the saying earlier, I just remember this verse. कि स्टीफनस ने भी कहा था कि ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And even Stephen said that to the Lord, that I commit my spirit to you. So जितने खुदावंद को जान जाते हैं वो फिर उन राहों को और अल्फाजों को भी समझ जाते हैं कि उनको करना क्या है। And once you start committing yourself, you know what to do. The words come out of you just naturally. जैसे स्टीफनस जान गया, हमें भी जरूरत है कि जब हमारा वक्त आए और हमारी जो कीमती चीजें हैं वो हम अपने खुदावंद को सौंपें। And just like Stephen, we need to remember that what we need to actually give to the Lord at the time of our end. खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। God bless everyone that's in His name. खुदावंद बड़ी बरकत है। God bless you.